ताले तेहें आबो टॉपिक लेकाते आलोचना ना विषय दो अंक रेया टाइम एंड वर्क समय और कार्य समय और कार्य और नल चौबच्चा जहाँ अंक ताहे कान ताबोना किछु किछु क्षेत्र रे ओना आर नोआ दो मिल मेना गया किछु किछु टाइप दो ओना तेहों को करा आदो जेहेतु ओना अंक बन कराव कदा ओंडेना चैप्टर ताले ओना परे गे नोआ एम हुइना जाते ओना साथे नोआ रिलेट ताबोना तबे खान अलगाते बन कराव दाड़े आरकी अच्छा समय और कार्य रे नोआ दो हुडिंग खन गे होइतो अंक बन कराव कदा नोआ रिलेटेड कान गया जहाँ दो उकिक नियम अंक को बन कराय तहना जे दुजन लोग একটি কাজ 5 দিনে করতে পারে 6 জন লোক কত দিনে করতে পারবে তাই অনকান টাইপ হা জপড়া নডে তাহেনা কিছু কিছু জিনিস আর ওনা সাথে নল চৌবাচ্চা না জাহালকা বন করায় তানা কর্মক্ষমতা को অনকান টাইপ বন ᱧᱟᱢᱟ তাই অনকান বার টাইপ আর ওনা কোগে কিছু মানে জটিল ᱧᱚᱜ আর কিছু তো সহজ ᱧᱚᱜ আর কিছু তো তালামালা করে না অনে অনকান কোশ্চেন को তাহেনা আদো ওনা কোগে চেলকা তেমন করা দাড়িয়া চেলকা তেমন করাও ওনা কোগে বন ñela আর আবো দো বিশেষ কাতে माध्यमिक और एचएस लेवल जहाँ का ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ टाइप ᱜᱮᱵᱚᱱ করাᱣᱟ अच्छा चलो बन ताले এখন যেলকা বন করায় তাই না অনকা কা বন করাওয়া আস্তে আস্তে তে ধাপ ধাপ তে তাহলে যেলকা নোডে তো মেনা 4 জন লোক একটি কাজ 12 দিনে করতে পারে 4 জন লোক একটি কাজ 12 দিনে করতে পারে 6 জন লোক ওই কাজটি কত দিনে করবে অনকা মেনা আদো সেদাই যেলকা বন সেনা আকাদা ওনা কখন গে যেলকা আপডেট কাতে হিজুক কানা ওনা রা গে কাটি বন ñela তাহলে যেলকা বন ওলে তানো সময় নোডে জন সংখ্যা se log sungkhe noka bon mak kan tena uki niam করে আর নোয়া রে চেবন mak kan tena din sungkhe onka bon korat tena তাহলে নোডে চেবন বৈসে tena জন সংখ্যা মানে 4 জন নোনটা 4 bon olet tena আর দিন আরে তো দিন সংখ্যা মানে হুই kana 12 দিন আচ্ছা ইনা তাইম চেলকা bon korat tena তারপরে না জনসংখ্যা তিনা মেনা কো তারপরে না 16 জন তাহলে ওনা লাতারে bon olet tena 16 জন কত দিনে করতে পারবে তাই অনকা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বনে mak kan tena ইনকে bon korat tena তারপরে bon চেলকা tena नोंडे खन बिस्तारित कटी बन ओले तहना ओनागे दिसे रुआर लेका इनिंग कराव का कना जे चेलका 4 জন लोग করতে পারে তাহলে একজন লোক কাজটি 1.5 দিনে করতে পারবে নোंडे ते चेलका बन ओले तहना ओना ठेन ओना জায়গা রে ओंडे গঙ্কা ওনাতে 4 গুণিত 12 হয় अच्छा 4 गुणित 12 नियम दो चेलका ओंडे तो सेना तहना जे बेसी से कमो कना ओना ठेन जे 4 জন लोग কাজটি 12 দিনে করতে পারে তাহলে পুন হর মেনা को পুন হর তো 12 दिन ते ओना কামি को করা দাঁড়িয়া কানা তাহলে একজন তো ওনা কামি তে তিনাতে করা দাঁড়িয়া তাহলে একজন তো নিশ্চয়ই বেশি দিন লাগাওয়া কারণ পুন হরতে যখন আको 12 दिन লাগাও को কানা তাহলে এক হর যদি কামিয়া মিড হরে কামিয়া তাহলে নিশ্চয়ই বেশি দিন লাগাওয়া ওনা কামিতে তাহলে বেশি লিখান গে আবো তো নোডে দবন গুণে তাই ওকি নিয়ম অঙ্ক লেখা ওনানা নিয়ম দো বেশি লেন খান গে को গুনুआ আর কম লেন খান গে को ভাগোआ আদো নয় যে 4 জন খন নোডে को কম না একজন নাই তাহলে একজনা দো বেশি দিন লাগাত তায়া 12 दिन খন দো মিড দিন বার দিন হলে বেশি দিন লাগাত তায়া তাহলে বেশি মানে গে গুণ ওনাতে তে নোডে যায় তাই নাই আর নোডে যায় তাই না উনকিন দিকিন গুনুआ নোডে ওনাতে 4 গুণিত 12 ইনা টাইম চেন মেনা তাবনা 16 জন লোক তাহলে 16 জন লোক কাজটি তাহলে নোডে এক হ্যাঁ মানে একজন কথা है ना তাহলে একজনা লাগাত কান থানা নিনা দিন যে 4 গুণিত 12 তাহলে 16 জনা তো নিশ্চয় কম লাগা নো ওনা যাহা টাইম মেনা মানে 4 গুণিত 12 দিন খন 16 জনা তো কম লাগা কারণ একজনা নো সময় লাগা কান তাই তাহলে 16 জনা তো কম লাগা তাহলে কম হতেই তো উনি দে ভাগক কান তানা ভাগ মানে উনি 16 তো লাতারে অলো আর আকিন যে হালকা মেনা কিনে চেতারে 4 গুণিত 12 নোয়া দো নংকা গে অলো নিনে দিন লাগা কান তানা আর নোয়া বন কাটা কাটি তাই না তাহলে 4 4 রে হি kana 16 আর 4 3 হি kana 12 তাহলে एंसर दो हि kana ना 3 दिन নোয়া না বন করায় তাই না তাহলে স্টেপ 1 না দো
ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱚᱝᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱠᱤᱞ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱚᱝᱠᱚ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱚᱝᱠᱚ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ 2 স্টেপ ᱨᱮ সেকেন্ড স্টেপ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱯ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱚᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱥᱚᱨᱴ ᱠᱟᱴ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱚᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱠᱞᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱨᱮ उनी दो एकला गे ओलोआय ताले 12 আর नोंडे गुणित चिन्ह लगाए जहांटा एकलाय ताहेना उनी दो एकला गे ओलोआय और गुणित चिन्ह लगाए ताले 12 गुणित एरपर उनकिन सुंके चितान लातार किन ओलोक कान ताहेना उनकिन एक माने चितान लातार किन ओलोआ माने भग्नांश लेका किन ओलोआ ओकटा मिटटें दो चितान और मिटटें दो लातार ताले चितान रे दो हुयु कने 4 और लातार रे दो हुयु कने 16 ताले नोंडे हिसाब ओनका को हिसाबो कान ताहेना जे 4 जन लोका जखन 12 दिन समय लगा कना ताले 16 जन लोका दो कम दिन समय लगा ताले 16 जना दो कम दिन लगा ताले कम माने के भग्नांश ना मान दो हुयु एकेर चे कम ताले नुकिन ते जहां भग्नांश तैयार ओना ना मान दो हुयु एकेर चे कम माने चे पट लटुइटा लातार ताहनाय और हुडिनिटा दो लातार रे माने हुडिनिटा दो चितान रे ताहनाय नोनका भग्नांश ना एकेर चे कम मान कारण 16 ते जखन आबो 4 बन भागेया ताले दशमिक बन लगावदा ताले एक खन दो हुडिनियो कना जेतु दशमिक लगा कना ताले ओना हतेते नोआ भग्नांश ना मान दो तिना हुई कना एकेर चे कम आदो जखन गे ओना ठेन को कमोआ नोडर मान को कमोआ उन समय दो नुकिना जहां भग्नांश तैयारोआ ओना भग्नांश दो हुआ एकेर चे कम माने हुडिनिटा संख्या दो चितान रे आ लटुइटा संख्या दो लातार रे को ओलोआ तानो ओना कॉन्सेप्ट खन गे नोनटा उकिल नियम कॉन्सेप्ट खन गे आरो शॉर्ट कट ते नोन बन हिजुक कान थान आर नोंडे काटा काटी माने से इने हुई कान थाने चेर हुई कान थाने 16 आर चेर तिने हुई कान थाने 12 माने हुई काना 3 दिन ताले नोंडे हो आंसर दो हुईना 3 दिन अच्छा आदो नुआ परे थर्ड स्टेप जहां दो अब दो परीक्षा रे जतो लकान क्वेश्चन बन अप्लाई दाड़े नोकाना टाइप अंक रे ओनाटा नितो दो नेला थर्ड स्टेप अब ओना रूल गे किंतु परीक्षा रे बन अप्लाइया ताहले नोआटा अंक रे अब बन नामा नोकाना टाइप अंक रे मिटटें बन नामा ओंडे एम ते मिटटें चिन्ह बन लेखाया एम रे दो चित को ताहेना नोडे दो एम माने दो मेन हिसाब ते व्यवहार कना ता नोडे दो बिक्ति को हुई दाड़ेया ताहे दाड़ेया बांखान जहानी जीव को ताहे दाड़ेया बांखान जागे बांग जे काजटी संपूर्ण करे माने जहाना जंत्र ना हो ताहे दाड़ेया नोडे जंत्र हो ताहे दाड़ेया ओना लेखा को गे अब दो एम ते बन चिन्हित कोआ एम माने दो एक्चुअली मेन हुई कना बिक्ति ताले नोआ एम जायगा रे दो चिली को ताहे दाड़े जीव को ताहे दाड़े से जहां काजे करादा उनी होय ताहे दाड़े से जहाना जंत्रपाति को उनकान हुई दाड़े जेमन इनकेन टाइप असल कथा दो एम माने दो हुई कना एम जायगा रे दो मिटन बिक्ति ना नितुम ताहे दाड़े जहां को बिक्ति ताले स्त्री लोग महिला लोग बॉयज छेले जागे और जीव जगत ना नितुम ताहे दाड़े जाने पशु को ताले नुनकु बांखान हुई कना जे काजटी करे उनी बन लेखाइया बांखान जहाना जंत्र मेशिन तिसिन को जागे ताने ट्रैक्टर को एतो जने लांगल बांधते पारे निनकेन व्यापार ताले एम तबन चिन्हित होया और मीटिंग चे बन नामा टी बन नामा टाइम नोआ दो समय समय ता नोआ समय दो चेक समय बन लेखाया नोआ समय दो घंटा ना समय नोआ समय दो हुई कना घंटा समय बन लेखाया इने तायम बन नामा डी डी री तो नोआ दो बन लेखाया डे माने दिन बन लेखाया नोआ दो दिन बन लेखाया डे दिन तारपरे डब्ल्यू नोआ ते तो वर्क बन लेखाया वर्क माने काज काज से कार्य तो नोनटा ता नोना को एकटु बन दिशा दोका जे एम जायगा रे अकोय बेसि आय जहाना जुदी बिक्ति ऑल ताहन ओंडे बिक्ति से जीव ना नितुम को ताहना ताले ओंडे बांखान हुई कना जहागे एकटु ओना ना संपूर्ण दा ओना कमी संपूर्ण उनी बांखान जहाना जंत्रपाति मेशिन को ट्रैक्टर को ताहना निनकेना ताले ओना संख्या दो एम ते अब ओना जायगा दो अब दो एम जायगा रे उनसु ओना संख्या बन बेसिवा आ टी ते हुई कना टाइम दो अकाटा टाइम बन बेसिवा घंटा टाइम घंटा रे जहां ताहना जे 12 घंटा प्रतिदिन 12 घंटा काज करते पारे 4 घंटा काज करते पारे ओना टाइम जगह तो बन बैसिवा आ डी जगह तो को बन बैसिवा डी जगह तो डे जहां ताना दिन जहां ताना ओना बन बैसिवा
আর W মানে ওয়ার্ক মানে কাজ সে কার্য মানে নোয়া W জায়গাতে চেক করলোয়া মানে ako चेक को कमी दे ओना सेंटेंस ओकाटा कमी बुजुक कना जेमन जुदी कापड़ बेनाव को मेना लुगड़ी बेनाव को मेना ताले लुगड़ी तिने को बेनाव दा ओना सुंखो ओना रे बोला जुदी मने का में बार हरते मिटन कमी किन कमी दे ताले ओना ओना कमी दो तिने अंश किन कमी दे ओना अंश को वर्क रे दो कोलोआ नोंडे कार्य ठेन दो कोलोआ बांकान हुई कन मिटन ट्रैक्टर मिटन खेते सी दे ताले ओना सी कमी ओना ना परिमाण गे वर्क दो बन ओला ओना जायगा रे नीन के कते बन ऑल को अच्छा ता नोआ सूत्र दो चेलकाते गठनो कना नोना सूत्र दो नोंटा कना सूत्र दो हुई कना M1 T1 D1 बाय हुई कना W1 समान M2 T2 D2 और W2 नोंटा सूत्र दो ऑल तावन पे तारपर इन लई दे आशा करी पे ऑल के तावन ठीक गया चलो ताले ऑन दवन नेल के ताले ताले एक नंबर प्रश्न रे चेन मेना जे कना 10 जन लोग 10 दिने 10 टी साड़ी बुनते पारे 20 जन लोग 20 दिने কয়টি শাড়ি বুনতে পারবে তাহলে আবহাওয়া ওন্ডে সূত্র চেক বন লেদা যে M1 T1 আর D1 আর W1 সমান M2 T2 আর D2 আর লাতার দিয়ে কনা W2 ননকা নুনকু চিতান সংখ্যা ABCD তো সুর বন ওরা কাট পাশে নুকু মানে তো নুকু তো গুণ আকারতে মেনা কো ABCD যখন সুর কলোয়া যেমন A আর B বন অল কোয়া মানে নোয়া ধই কেনা A গুণিত B আদো ওনা হতে নুকু তো যত গুণ আকারতে মেনা কোয়া নুকু তো যত গুণ আকারতে মেনা কোয়া চেলকা মেনা কোয়া M1 গুণিত T1 গুণিত D1 গুণিত মানে অনকা গুণ আকারতে মেনা কোয়া নুকু সুর অল রা মানে অর্থ হইউ কেনা যে নুকু তো গুণ আকারতে মেনা কোয়া আচ্ছা তাহলে যখন ওনা দাড়ি চিহ্ন को নোয়া আরেন বন কয় को কয় কানা को তাহলে নোডে মেন্দা 10 জন লোক তাহলে M উনি M জায়গার দো আবার 10 বন ওলা তারপরে গুণিত T মানে টাইম টাইম মানে আকাটা টাইম মনে হলে না ঘন্টা টাইম মেনখান নোডে তো ঘন্টা টাইম দো বানুয়া ঠিক গিয়া উনি দো তাহলে চাবাই না বানুই কেন বাঙ্গে তাহলে ডে মেনায়া তিনে মেনায়া 10 দিন মেনায়া তাহলে ডে জায়গারা 10 বন ওলা তাহলে 10 আর ওয়ার্ক দো চেত মেনা চেত কানা নোডে কামি দো 10 টি শাড়ি বুনতে পারে তাহলে শাড়ি বেনাও কে নোডে না কামি দো তিনে শাড়ি বেনাও 10 টি শাড়ি বেনাও তাহলে ওনা 10 গে হুই কানা নোডে না ওয়ার্ক দো নোডে না কামি দো ওনাগে ইনা তায়ম পরের না স্টেপ রে মানে ওন্ডা কোন দাড়ি চিরনু না পরের সেন আর চেত কো মেনা কো উনকুন ওন্ডে টু को दो কলোয়া उनको तो दोसार रेन তাহলে নোডে তে তিনে মেনা 20 জন তাহলে ওনা হাতেতে M2 জায়গার দো 20 বন ওলা আর গুণিত T2 দো বানুইয়া আগের এক বঞ্জলা কেতে D2 তিনে মেনে নোডে 20 দিনে তাহলে দিন সংখ্যা ডে মেনা 20 দিন তাহলে 20 দিন তাহলে কয়টি শাড়ি বুনতে পারবে তাহলে কয়টি শাড়ি বুনতে পারবে নো ওনা সংখ্যা গে অডক হই তবনা মানে ওয়ার্ক 2 গে আবো অডক হই তবনা W2 নো ওনটা মান গে আবো অডক হই তবনা আচ্ছা নো ওনা তো চেল তৈয়ার না নো ওনা অঙ্ক তো তৈয়ার না কিন্তু সমীকরণ নো ওনটা তো কমিতা সমীকরণ সমীকরণ রেনা নুনকু লাতার চেতান को गेदोआ नुकु को लातार चेतान नुकु को जुदी को गेदोआ ताले नुकु को बोन गेद दाड़े को আর নোয়া আরেন যায় তাহনা ওনা আরেন লাতারেন আর নোয়া আরেন লাতারেন যায় কিন তাহনা উনকিন যদি কিন গেদোआ তাহলে উনকিন হবন গেদ দাড়ে কিনা আর নোয়া আরেন যাহা চেতান রে তাহনা আর নোয়া আরেন যাহা চেতান রেন को তাহনা উনকু যদি को গেদোआ তাহলে উনকু হবন গেদ দাড়ে को নোয়া তো সমীকরণ না নিয়ম কানা ননকা তা নোডে যদি বন গেদা চেতান রেন 10 আর নুই 10 কিন্তু আবো বন গেদ দাড়েয়া নুই 10 দুগুণে 20 নোডে কিন্তু আবো বন গেদ দাড়েয়া নুই হই গেদক কানা তাহলে ইনে তাইম চেক চিকে নোয়া আড়ে দো অকয় সারাই নাই নোয়া আড়ে দো চিলি হবে সারাই না মানে এক এ সারাই না কারণ জাহানা সংখ্যা যদি চেতান লাতার যত কো গেট চাবা যেমন 10 আর লাতারে 10 তাহলে নুকিন কি গেট লেখান ওন্ডে কি 0 বসিয়া বাং 1 10 1 কে 10
তাহলে নোয়া আড়াতে চেক হইনা, নোয়া আড়াতে এক হইনা, তাহলে ওনা আড়াতে এক হইনা আর নোয়া আড়াতে তিনা হইনা, নুকিন কিন গুনুआ বানার, বানার গুণ kate তিনা কিনি 20 দুগুণে 40 আর লাতার রেদো W2 নোনা को ñamena. Ini tayam ko chike kuna kuni gun, তাহলে নুকিন গুণ আর নুকিন গুণ, তার নোডে তো চেক মেনায়া, নোডে তো কিন্তু জাহানা সুংখ্য লাতার ᱨᱮᱜᱮ এক को তাহেনা। अब एक दुई को जाहे को ओलेट को से उनको लातार रे किंतु सब समय मिटन एक को ताहेना, आदो ओना एक दो लातार दो बांग कोलवा, आदो ओना हते नुई एक लातार रो मिटन एक मेनाया, ताले नुई एक संगे 40 गुण लेकन तिना हुआ 40 हुआ और नुकिन किन गुण लेकन तिना हुआ W2 और 1 गुण लेकन W2 गे हुआ, ताले ओना ताले W2 ना मान दो तिना ओडकेन ताबोना 40 ओडकना, ताले ओनाते नोआ ना एंसार दो तिना 40 टी, नोआ ना एंसार दो हुई कना ओनाते 40 टी। आदो इन दो नोडे भांगा भांगा ते नोंकाኝ ऑल दा कोरादा, मेनखान आबो दो परीक्षा जोखान दो नोंडे गुण कते 20 दुगुने 40 किन हुई कना, एक नोते गुण लेनखान 40 गे हुआ, ताले नोआ ना मान दो हुई कना 40 गे, नोंका कते निजे निजे तेबोन शॉर्ट कटा ना दो। इन तायम लाई तबन पे बुझाव ñam केदा बन सबां, তাহলে নোনা টেন চেক মেন কদাই, নোটি মেশিন দৈনিক 10 ঘন্টা কাজ করে 24 দিনে একটি কাজ করে, তাহলে 12টি মেশিন দৈনিক 12 ঘন্টা কাজ করলে কত দিনে কাজটি শেষ হবে, তাহলে নোয়া হো অনকা গবন ওলা। আদো ইন প্রথম তো সূত্র কোকে উনকো কে বারবার মুখস্থ যাতে কথা হয় ওনাতে তি ওলেট কোয়া, মেনখান প্র্যাকটিস লেখান ওয়ান আবো ডাইরেক্ট সুংখো বন অল को আর বন কাটা কাটি को, আদো দিশে দহ অতেতে ওনাতে তি ইন বারবার নডে কাটি কয়েক বার দিন ওলেট को গিয়া M1 T1 আর D1 আর W1 নুকু তো যত 1 মানে আর নুকু তো 2 M2 T2 আর D2 আর W2 যাহে করে না মান কথা না উনকু তেট কোলवा আর বাকি কো তো বাং কোলवा, তাহলে M জায়গা রে নোডে মেন চেন মেনে 9টি মেশিন তাহলে 9 বাস গুণিত ইনে তায়ম 10 ঘন্টা মেনা, তাহলে টাইম মানে নুই টি জায়গা তো ঘন্টা যাহে কথা না উনকু তাহলে 10 ঘন্টা গুণিত D1 তিনে মেনা তাহলে 24, তার নোডে দিই কেন 24 একটি কাজ করতে পারে, একটি মানে একটি গে মানে এক গে লাতার এক মানে বাং কোলवा, তাহলে ঠিক গিয়া উনি তো তাহে নাই, তাহলে 12টি মেশিন ইনে পরে তো নোডে তো 12টি গুণিত দৈনিক তিনে মেন দেয় 12 ঘন্টা, তাহলে 12 ঘন্টা ওনাতে হুই কেনা কাজ করলে কত দিনে কাজটি শেষ হবে, তাহলে D2 দু বানুইয়া নুই দো কিন্তু আবো অড়ক হুই তো, তে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পার মানে শেষ হবে, তাহলে D2 না মান তিনে, তাহলে কত দিনে মেনে কানা তাহলে নুইটা অড়কে হুই তাবনা, তাহলে চেঞ্জ লেই কেনা নোয়া আরন কিন্তু को गेदवा যদি কাটা কাটি को চালা লেনকা নোডে গে তাহলে বন গেট কোয়া, তাহলে 12 দুগুণ দো হুই কেনা 24 নুকিন নুকিন गेट ना, নোডে যদি বন গেদা 6 দুগুণ হুই কেনা 12 নোডে गेट ना কিন্তু নোডে হুই কেনা 3 দুগুণে 6 আর 3 3 হুই কেনা 9, তারপর নুই সঙ্গে আরো গেদো কেনা 2 5 10 নংকা को हुईना, তাই নোয়া আরে দো কই সারে নাই, নোয়া আরে দো কিন্তু D2 সারে না নুকু দো যত को गेट চাবায়না, নোয়া আরে কই সারে নাই 3 গুণিত 5 মানে 3 5 15, তাহলে তিনে হইনা 15 দিন কিন্তু এনসার হইনা 15 দিন সময় লাগা। নম্বর রেন নোয়াটা রে বন নেলা, তাহলে একটি কাজ 6 জন লোক, তাহলে নোডে তো কিন্তু সূত্র আদো বন ওলেট কোয়া, তাহলে একটি কাজ মানে লাতারে এক ওনা দো ঠিক গিয়া যাই, তাহলে 6 জন লোক তাহলে 6 গুণিত 18 দিনে তাহলে 18 বন ওলা, তাহলে একটি কাজ মানে লাতারে এক মানে চেট বাংলা, তারপর 9 জন লোক তাহলে 9 গুণিত কত দিনে, তাহলে D2 না মান তিনে নটা অড়ক হই তখন, তাহলে 9 দুগুণে হুই কেনা 18, তার নতে D2 সারে না, তাহলে 6 দুগুণে হুই কেনা 12, তাহলে হুই কেনা 12 দিন 12 দিনে, তাহলে এনসার দা কাটা হই না, এনসার হইন তাবনা D না, ঠিক গিয়া। তাহলে চেন মেনে কাটায় 10 জন শ্রমিকের, তাহলে 10 10 নতে বনলা 10 গুণিত 10 জন শ্রমিকের 120 বর্গ মিটার দেওয়াল প্লাস্টার করতে, তাহলে 120 বর্গ মিটার দেওয়াল প্লাস্টার করতে, তাই না কমি কেন দেখো কমি মানে লাতারে অলো হয়, তাহলে 120 তাহলে 120 বর্গ মিটার দেওয়াল প্লাস্টার করতে, তাহলে দেওয়াল প্লাস্টার দেখো তিনা 120 বর্গ মিটার, তাহলে নোয়া গে কমি দে, তাহলে নোয়া গে হুই কেনা লাতারে দে অলো হয় করতে 3 দিন সময় লাগে 12 দিন লাগে, তাই নোডে দিন বড়লা তাহলে গুণিত 12 আর ঘন্টা তো বানুয়া, তাহলে ঘন্টা তো বাদ বানুইয়া মানে উনি তো বাঙ্গে। আচ্ছা তারপর নোয়া আরে পরের তিনে 5 জন ওন্ডে মানে 5 জন লোক, তাহলে 5 গুণিত মানে 5 জন শ্রমিক কাজ করতে কতদিন লাগবে, তাহলে কতদিন লাগবে
नोना द D2 हुई कना नोडे और वर्क दो चेते मेन कदा नोडे द्विगुण काज करते श्रमिकेर द्विगुण काज ताहले नोआ रना द्विगुण और ओना ना द्विगुण माने 120 गुणित 2 ओना ना द्विगुण ओंडे कथा जेहेतु मेना ओना ना द्विगुण काज करते ताहले मेना 5 जन श्रमिकेर द्विगुण काज करते जहां काज ताहे काना ओना ना द्विगुण माने 2 गुण ताई नोआ साथे 2 गुण काज करते कत दिन लागबे ताहले D2 ना मान तिना ताहले जहां को चेतान लातार को गिदा उनको दोबन गेट कोआ नोडे 0 और नोडे 0 किंतु किन गेट लेकान नुकिन 12 और 12 नुकिन किन गेट ना अच्छा नोडे तो को चाबायना तारपर नुकिन बन काटा काटी किन नुई 5 और नुई 120 किंतु किन गेदोआ ताहले चेतान लातार बन गेट दाड़े किना ताहले तिने ते किन गेदो कना 5 दुगुने दो हुई कना 10 और 20 हुई कना माने 24 निये ते गेदो कना अच्छा ताहले अकोय को सारे इन नते दो शुधु D2 सारे जो कना और नुकिन हां किन गुनुआ ताहले लातार दो ताहले 24 दुगुने तिना हुई 48 और नोआ 48 संगे नोआ रे एक गुण लेखान तिना हुई 48 गे ताहले नोआ ना आंसर दो ना ते हुई कना 48 टी ताहले ऑप्शन नंबर सी ना हुई कना नोआ ना आंसर दो तो लेते वन पे ठीक गया अच्छा जहां को बाम पे बुझा नाम दाड़े उनको तो एकटू लगन के पे लैया चलो ताहले इने तायम ना 5 नंबर ना नोआटा बन नेल लगे मेंदा दैनिक 20 जन लोक ताहले 20 नोंडे बन ओला गुणित 30 टी जामा ताहले 30 टी जामा को जुद्दा 30 गे माने ओना गे कमी तको 30 टी जामा जुद गे ताहले ओना दो लातार रे वर्क माने लातार रे जहां को काज दा ओना गे लातार ठीक है ताहले 30 टी जामा 4 घंटाय बानाते पारे ताहले 4 घंटाय बानाते पारे ना दो घंटा किंतु दिन दो बनुआ ओनाते दिन दो बामन ओला जहां को ताहने उनको गेबन ऑल कोआ तारपरे जुदी 8 जन लोग ताहले 8 जन लोग ताहले नोंडे 8 ओ पढ़ा लगे मन नोंडे कंडीशन लगा मेना जुदी 8 जन लोग काज छेड़े चले जाए ताहले 8 जन लोग दो काज छेड़े को दर किदा माने कमी बगी केतो को उनको को सेनना नोंडे ताहले मेटा हुई तबना ताहले 8 जन को कम ना ताहे काना को 20 जन 8 जन दो को दर किदा उंडे कोन कमी को ताहले तिने और को सारे ना 12 जन किंतु को सारे ना 20 जन को ताहे काना 8 जन दो को आधी ना ताहले 12 जन को सारे ना ताहले काज छेड़े चले जाए तबे दैनिक तारपर बाकी को जहां को ताहे उनको तबे दैनिक 6 घंटाय दैनिक 6 घंटा ताहले दैनिक 6 घंटाय बाकी लोग माने 12 जन কয়টি জামা বানাতে পারবে তাহলে কয়টি জামা বানাতে পারবে মানে ওয়ার্ক টুর না মান ওডকে মেনদা ওয়ার্ক টুর না মান তিনে কানা তাহলে কয়টি জামা বানাতে পারবে ইনা তেম কাটা কাটি জাহালকা বন বাড়ায় অনকা গে নডে যদি 0 0 বন গেট কিনা উইনटे गेट नाय नोंडे हुई कने 3 4 12 नुकिन की गेट ना तारपर ओंडे 2 जहां मेने नुई 2 संगे नै 6 गेदोआ 3 दुगुनी 6 ता नुकिन की गुण ना 3 3 9 और नोआ कुनो कुनी गुणवा 9 और 3 गुण लेखान तिना हुआ 27 ताहले हुआ 27 टी ताहले नोआ ना आंसर दो अकाटा ऑप्शन नंबर ए ना हुआ कना नोना सटीक आंसर दो ठीक गया अच्छा चलो ताहले 6 नंबर ना बन नेल लगे नोना बन नेल दाड़े कना केपी प्रिली रे 2022 जुर लेना ओंटा अंक को एमाता है कटी पढ़ा तबन पे नासे तारपर बन करावा नेंदे एकटी कैंपे 4000 जन लोकेर 190 दिनेर खाबार मौजूद छिलो ताहले मिटटेन कैंप ताहे काना ओनारे 4000 जन लोकेर 190 दिनेर खाबार मौजूद छिलो इना दिन लगित आकवा जमा रेडी ताहे काना 30 दिन पर मेनखान चेक चिकेना 30 दिन पर 800 जन अन्यत्र चले गेलेन ताहले 800 जन दो किन्तु ओंडे खन एटा सेन को चालावेना যারা রয়ে গেলেন অবশিষ্ট খাদ্য তাদের আর কতদিন চলবে তাহলে যাহাই को सारे इना उनको को जमा আর 3 दिन चला नोंटाय लई केदा अच्छा ताहले कथा ताहे कना 4000 जन लोका 190 दिन लगी खाबार मौजूद ताहे कना मेनखान 4000 जन आको को जम केदा तीन दिन को जम केदा
30 दिन को जम केदा ताले 190 दिन रे आको 30 दिन को जम केदा तीने सारे एंता को 160 दिन ताहेन ताको 160 दिन ना ताले 4000 जन लोका नितो दो किंतु 160 दिन लगी जमा मेना ताको कथा ताहे कना जे 4000 जन लोका 190 दिन ना खाबार मौजूद मेनखान चेक चिकेना 30 दिन परे दो अदल बदलेना को कयेक जन दो को दर किदा ताहले 30 दिन दो आको दो जतो कोगे दाका दो को जम किदा ताहले एरपर दो चेलका सारेना जे 4000 जन लोकेर एरपर दो किंतु 160 दिन ना जमा सारेन ताको ताहले नोनटा मान किंतु आबो दोबन साबा 190 दो बाय साबो नोना ठेन गे नोआ अंक को दो एकटु भुलुआ आ नोनकान टाइप गे बेसी एकटु को एमा गया की ता नोनडे आबो बन दिसे दोगा ताहले नितुगा दिन दो नुई साबोआ 4000 जन लोका ताहले प्रथम दो चेक बन लेतना 4000 लोक सुंख गुणितो चेक बन लेतना दिन सुंख ताहले 160 हुई कना दिन सुंख दो 160 इन तायम वार्क को दो बनु लातार दो चेक हो ताहले चेक हो बांग लातार रे दो तारपरे समान समान काते नोतेरिन लोक सुंख दो तिना हुई कना 4000 जन को ताहे कना मेनखान 800 जन दो को सेनेना एटा से ताहले 3200 को तारे हेना ताहले 3200 जन किंतु ओंडे को ताहेना ताहले ओंडे ओना गे बन ओला 3200 जन गुणितो কত দিন চলবে মানে ডি টুর না মান তিনা ননটা বন ওডোকা আর নুকু কাটাকাটি को लेखान गे एंसार दिजुआ नोंडे बारिया जीरो मेना किना नोंडरेन मिटेन गेट किदिया आ नोंडरेन मिटेन गेट किदिया नोंडे हुई कना 16 दुगुना 32 नुकिन के गेट ना আর নুই দুইতে কিন্তু 400 গেদে লেখান বন নামে বন 200 তাহলে হই না 200 তাহলে অপশন এ এর না ইউ কানা সঠিক आंसर তাহলে তিন দিন চলা আর 200 दिन चला था कौन को अच्छा 7 नंबर ना दो कटी बाज बाज ᱧᱚᱜ गया हां चलो उनका के बन रड़ाया भाई बेटे चेक मेन कहते 28 जन लोग एक सप्ताहे 7/8 अंश काज करे 7/8 अंश काज करे मिड सप्ताहे 7/8 अंश को कमी दिया কত জন লোক বাকি কাজ পরের এক সপ্তাহে শেষ করবে তাহলে কতজন লোক বাকি কাজ মানে যাহা তিনা বাকি কাজ সারে তাহে না ওনা কাজ পরের এক সপ্তাহে শেষ করবে আচ্ছা চেক বন নাম দা তাহলে প্রথম বন নামেট কো 28 জন লোক গুণিত ইনা তাইম চেক বন নাম দা এক সপ্তাহে তাহলে এক সপ্তাহ মানে তিনা 7 দিন তাহলে নোডে কিন্তু দিন সংখ্যা মেনা তাহলে এক সপ্তাহ মানে 7 দিন ঠিক গিয়া 7 দিনে চেক এমনে কথা 7/8 अंश কাজ করতে পারে নোয়া কথার না অর্থ তো চেক না মানে টোটাল কামি দো তাহে কেনা 8 अंश ওনার না 7 अंश को কামিয়া ওনার না 7 अंश को কামিয়া তাহলে তিনা को কামি দে 7 अंश কিন্তু को কামি দে তাহলে নোয়া গে হুইক কান তাকোয়া আকোয়া কামি দো তাহলে 7 अंश কামি গে নোয়া গে লাতার রে দই অলক কানা নোডে হাদি को পুরো হইনা ঠিক গিয়া তাহলে সমান তারপর মেদা কতজন লোক কিন্তু নোডে তো লোক সংখ্যাই অডকে মেতা হবন কানা তাই নোয়া m2 গে বানুয়া তাহলে গুণিত ইনে তায়ম বাকি কাজ তাহলে বাকি কাজ দো তিনা সারেইনা তাহলে বাকি কাজ দো তিনা সারেইনা নয় 7 মত হুই কান 8 ভাগ 7 ভাগ দো হইনা তাহলে 1 সারে এখানে তাহলে 1 ওনা আকারে ওলা লাতার রে আদো লাতার দো অল আর বাং অল মানে সমান তাহলে বাং অল র চালায় নোয়া দো চেরি মেনদা পরের এক সপ্তাহে তাহলে পরের এক সপ্তাহ মেনা মানে 7 দিনে আর টাইম তিনা মেনা কাজের অংশ তো তিনা সারেইনা 1 সারেইনা আদো যদিও লাতারে বাং কোলা তাই ইনি বুঝাও লাগি তিন অল কা কানা 1 যে 1 সারেইন তাবনা যে টোটাল কাজ দো কানা 8 7 দো কিন্তু নাডে কামি কিনা তারপর মেনা বাকি কাজ তাহলে বাকি কাজ দো তিনা 1 সারেইনা তাহলে 1 কাজ নোনে তো করা তাহলে নন কান নোনে তিঙ্গুইনা ইনে তাইম নুকু বন কাট কুট को তিনা কই কানা 7 7 চেতান লাতার কিন गेना আর নোনে 7 আর নোনে 28 মিনাই 4 সাতাই কানা 8 তাহলে m2 না মান দো 4 হইন তাবনা তাহলে কতজন তাহলে এখানে 4 জন তাহলে অপশন নাম্বার সি কানা নোনা সঠিক आंसर ঠিক গিয়া
নিয়ে তাই নয়া বন ñel ᱞᱮᱜᱮ একই কর্ম ক্ষমতা সম্পন্ন মানে বানা হড় একই কিন কামি দাড়েয়া দুই জন ব্যক্তি তাহলে বার হড় মেনা কিনা কিন্তু দুটি কাজ দুই দিনে করতে পারে নন্ডে সংখ্যা তো অলদা বানুক কোয়া মেনখান কাথা থেকে অল মেনা তাহলে দুই ব্যক্তি তাহলে দুই ব্যক্তি মানে দুইজন ব্যক্তি গুণিত দুটি কাজ মানে বারিয়া কাজ তাহলে ওনাতে লাতার দো দুই দুটি কাজে লই কেদা ওনাতে দুই দিনে তাহলে ওনাতে দুই দিন বন অল কেদা আজ ইয়া দো বানুক টাইম দো বানুক ঘন্টা দো তাহলে ওনা দো বাং অলোa ইনা তাইম মতে একই কর্ম ক্ষমতা সম্পন্ন 100 জন লোক তাহলে 100 জন লোক তাহলে ওনা দো আবো দো 100 বন অলা ইনা তাইম গুণিত তিনা মেনে কাতা নোটে 100টি সমান কাজ তাহলে 100টি সমান কাজ তাহলে কাজ গে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 100টি তাহলে নোটে 100 ইনাতে কত দিনে করতে পারবে তাহলে ডে টুর না মান তিনা নো অডকে মেনে কার মান তাহলে চেতান লাতার গে 100 100 কিন গেট না আর দুই কিন গেট না তাহলে কয় সারে না দুই তাহলে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ দুই তাহলে দু দিনে এনসার দো হুᱭᱩᱜ তাবona তাহলে অপশন নম্বর তিনা অপশন নম্বর ডি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নোয়ার নাম দো সঠিক এনসার एसएससी सीजीएल एग्जाम 2008 साल रे नोना दो ताहे कना नासेना नितो दो टाइप को नते बन बदल दी दे इने 7 जन पुरुष बा 10 जन महिला 100 मीटर देवाल 10 दिने गाঁথতে পারে 14 জন পুরুষ ও 20 জন মহিলা 600 মিটার দেওয়াল কত দিনে গাঁথতে পারবে তিনার দিন থেকে ওনা দেওয়াল को তৈরি দাঁড়ায় আচ্ছা হানা করে যাহা লেকা বন নামেট কথা না নোডে তো কিন্তু ওনা কো খন দো একটু নাসে কো বদলক কান তাবনা অন্য বন ñela 7 জন পুরুষ মানে 7 জন মেন বন ওলা 7 জন পুরুষ সমান গে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 10 জন ওমেন মানে মহিলা অন্ডে মেনা অলগে 7 জন পুরুষ বা 10 জন মহিলা নুকু দো সমান সমান 7 জন পুরুষ জাতিনা को कमी दाड़े 10 জন মহিলা ওনারেন সমান কানা को তাহলে ওনাতে নুকিন দো সমান সমান তাহলে 7 জন এম পুরুষ আর হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওমেন হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ को 10 জন নোয়া দো সমান সমান আচ্ছা নন্ডে খন গে আবো দো কর্ম ক্ষমতা কিন্তু অডক হুᱭᱩᱜ তাবনা নোডে তো বারিয়া মেনা কিনা মেনখান বারিয়া খন আবো মিটিং রেবন পরিণতইয়া যাহাটা গেবন মিটিং টেন বন ইদি কিনা হয়তো কুড়ি গিদার খান কুড়ি গিদার পাটাগে মাকান কোড়া গিদার খান কোড়া গিদার পাটাগে মিটিং রূপ রে ননকান অঙ্কর দো পরিণত হুইয়া তাহলে নন্ডে জীবন অল দাড়েয়া একজন পুরুষ সমান 3 জন মহিলা নন্ডে দো 10/7 জন 9 জন को হুইয়া মহিলা মানে উকিক নিয়ম না শর্টকাট নন্ডে দো এক মানে দো হুইয়া কান নন্ডে কম তাহলে কম মানে দো হুইয়া কানা ভাগ মানে লাতারে 7 ইনা তায়ম ওকাটা না মান বন অল লাকা নন্ডে 14 জন পুরুষ কিন্তু আকার বন পরিণত হইকা মহিলা সেন বন ইদিট কো তাহলে ওনাতে 14 জন পুরুষ না মান দো তিনা কানা তাহলে 14 জন পুরুষ না মান দো হুইয়া কানা 14 না মান দো বেশিয়া বেশি মানে গুণ উকি নিয়ম রে চেতা প্রথম রেগে বন ñel কেনা বেশি মানে গুণ মানে 14 নকা কিন কাটাকাটি 7 দুগুণে 14 তাহলে কই না 20 তাহলে নোনা 14 জন পুরুষ সমান গে হুইয়া কানা 20 জন মহিলা 9 জন মহিলা তাহলে 14 জায়গা রে আবো 20 জন মহিলা বন অল দাড়েয়া মানে যাহাইটা কিনগে কিন্তু মিড আরে কনভার্ট কিন হুইয়া তাহলে এরপর নোনা অঙ্ক বন করাওয়া যে মেন কাদা তাহলে আর মিদিন পড়াদা 7 জন পুরুষ বা 10 জন মহিলা 100 মিটার দেওয়াল 10 দিনে গাঁথতে পারে 14 জন পুরুষ ও 20 জন মহিলা 600 মিটার দেওয়াল কত দিনে গাঁথতে পারবে তাহলে নোটে তো মেশাক কানা কই 14 জন পুরুষ আর 20 জন মহিলা তাহলে 14 জন জায়গা রে মহিলা তিনে কো লাগাক কানা তাহলে
20 জন ko lagak kana তাহলে যত গে মহিলা সেন বন ইদি কোয়া তাহলে 14 জন do nonde to kintu ko cover na 20 জন মহিলা রে আর নুকু 20 জন মহিলা মেনা কোয়া তাহলে নুকু টোটাল তিনা ko এরপর do ko huyuk kana টোটাল কিন্তু nonde ko huyuk kana 40 জন মহিলা 40 জন মহিলা ko huina তাহলে onde do noa do bon total bon মহিলা সেন বন আগু keda তাহলে নোয়া কথা না মানে do huyuk kana nonde do actually 40 জন মহিলা 40 জন কিন্তু মহিলা হ্যাঁ আর প্রথম রে চেক মেনা 7 জন পুরুষ বা 10 জন মহিলা 100 মিটার দেওয়াল 10 দিনে গাঁথতে পারে তাহলে নোডে তো অকয় 7 জন পুরুষ হাতা ako bangkhan 10 জন মহিলা ko hata ado latar ren jaheta rege bon ako bon idi ko mitteng ekok sen মানে পুরুষ তো পুরুষ মহিলা তো মহিলা ওনারেন মান গে তারও হাতা হইও তাহলে যখন 40 বন আগু কেদা মহিলা সেন বন আগু কেদা তাহলে মহিলার না মান গে হাতা হইও তাহলে মহিলার মান do tina mena 10 তাহলে ওনা হতে তে নোডে do ona main জায়গার abo do nonta 10 na মান বন ola inna tayem gunito tina 100 মিটার দেওয়াল তাহলে 100 মিটার দেওয়াল নোয়া do chit kana kintu 100 মিটার দেওয়াল নোয়া do huyuk kana kami তাহলে ওনা 100 do latar re 10 দিনে গাঁথতে পারে তাহলে 10 দিন নোডে do দিন সংখ্যা মেনা 10 দিন আর ইনা tayem de do banua তাহলে ওনা do bang bon ola তারপরে চেক বনলা নন্ডে M2 রে যাহা বন ওলে তান ওনা do ওনা কিন্তু 40 হাতা হইয়া 40 জন মহিলা নোয়া মহিলা রে যত বন আগু কাট ko তাহলে 40 গুণিত 600 মিটার দেওয়াল তাই না তো কামি কেনা 600 মিটার দেওয়াল লো তাহলে 600 মিটার দেওয়াল নডে কত দিনে গাঁথতে পারবে তাহলে ডে টুর না মান তিনে নোনা অডক হইতো নেনকে তাহলে নডে তো যত মহিলা পাটা সে বন উচ্চর কেট কোয়া আর ওনাতে তে চেতান না মান হো মহিলা না মান গে বলওয়া মানে 7 জন পুরুষ ওনা কামি করাতে 10 দিন সময় লাগা তাকোয়া আর যদি উনকু পুরুষ বাং কথা না ওনা জায়গা রে 10 জন মহিলা গে ওনাকে 10 দিন তক কামি পুরো দাঁড়ায় যে 100 মিটার দেওয়াল ko জুত দাঁড়ায় তাহলে ওনাতে তে নুকিন মান do jahaita মিটিং হাতাও কে নিও আর ওকাটা মাথায় jahaita নডে আমেম পরিণত ko মিটিং একক রে আমেম পরিণত ko ওনা একক না মান গে হাতাই তোমা চিতারে নো আল্লাতার আদো ওনাতে মহিলা মহিলা বন হাতাও কেট কা তার নডে মহিলা গে নডে হ মহিলা ইনা তাইম জাহাল কানিয়ম কান তাবona abo kata kati তাই নুকু দুকু গেট না যত ko গেট চাবাই না 10 জন ko গেট চাবাই না নুকুটা বন কাটা কাটি ko node gate lekan 0 আর চের পরাম do tina set তাহলে চের পরাম do huyuk kana set তাহলে answer do tina huyuk kan tamana 15 দিন তাহলে huyuk kana 15 দিন huyuk kana ona sotik answer তাহলে অপশন নাম্বার এ huyuk kana nona sotik answer nonta noha same onkan ongko kan ge nota bon nyel lekan ge bon buj dare nonde ho তাহলে অকয় চেক bon রূপান্তর কোয়া nonde ho মহিলা সেন ge bon রূপান্তর কোয়া তাহলে nongka ge prothom jal ka mena kon ka তাহলে ado নিজেতে যাহা সেন ge bon রূপান্তর ko menkan miteng ekok re agu ko huyuk mid ade ar তাহলে 8 জন পুরুষ সমান ge huyuk kana 12 জন মহিলা ওমি আচ্ছা একজন মানে ge huyuk kana একজন মানে ge কম তাহলে 12/8 আর নডে huyuk kana tina 20 জন সমান tina 20 জন পুরুষ সমান tina তাহলে 20 ko গুণ নডে ইনা টাইম কাটাকাটি nukin কাটাকাটি ke huyuk তাহলে huyuk kana 3 4 huyuk kana 12 আর 4 দুগুণে huyuk kana 8 আর 10 দুগুণে do huyuk kana 20 তাহলে 3 দশে 3 huyuk kana 30 তাহলে 3 দশে নডে 3 বন নাম কেদা 30 বন নাম কেদা তাহলে ওনা 20 জায়গা রে এরপর do কিন্তু মহিলা সেন নুকুদুপ ko রূপান্তর না তাহলে 30 জন মহিলা না 20 জন পুরুষ মানে ge huyuk kana 30 জন মহিলা তারপর নন্ডে তাহলে নন্ডের মহিলা do tina কইনা নতে 30 আর নতে 24 তাহলে 3 জন কইনা 54 জন তাহলে এরপর do নোয়া জায়গা রে কিন্তু আবো 54 বন সাব কোয়া আর চেতান রে পার্ট রেন do কই মান বন হাতাও ya 12 জন স্ত্রী লোকা মান বন হাতাও ইনা টাইম জাহাল কা বন করাও da onka ge তাহলে huyuk kana M1 do huyuk kana 12 দিন মেনা তাহলে 30 দিন আর 3 টাকা ko uparjon da 1200 টাকা ko uparjon da nonde do noa uparjon ge huyuk kana kami do work to তাহলে নোয়া লাতার do নোয়া 1200 তারপর সমান নোয়া আরে বনলা তাই নোয়া আরে do huyuk kana M2 মানে নোনা লাতার না নন্ডে নন্ডে তাহলে 54 জন নোয়া মানে 54 জন আর গুণিত 5 দিনে তাহলে 5 বনলা কত টাকা উপার্জন করতে পারবে তাহলে 3 টাকা উপার্জন নোয়া গে huyuk kana kami work to নোয়া না মান odok huyuk
ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱟᱴᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ 0 0 ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱜᱮᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ কি হইনা 12 তে নয় যদি বন গেদা তাহলে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ 10 10 ᱯᱟᱱᱟ 120 ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱜᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 3 18 54 ᱛᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ ᱜᱮᱫ ᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱱᱟ তাহলে 5 18 ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 90 নুকিন গুণ কি লেখান আর নোয়া সাথে অকয় গুণুআই নুই 10 এ গুণুআ তাহলে 90 গুণিত 10 সমান হইক 900 তাহলে হইক 900 টাকা ওনাতে তে হইক 900 টাকা তাহলে অপশন নম্বর এ হইক সঠিক অ্যানসার এন্ড একজন লোক বা দুজন মহিলা বা চারজন বালক একটি কাজ 14 দিনে করতে পারে ইনা তাইম চেন মেনা একজন লোক বা একজন মহিলা এবং একজন বালক একত্রে কাজটি কত দিনে করবে তাহলে 3 দিনতে उनको को कमी दाड़ेया नोना किंतु आबो ओडोक हुयु तबना ताई नोआ क्षेत्र हो किंतु आबो उचेड़ को लगा तबना आबो मिड आड़ी उचेड़ को हुयु तबना हाना टाउन को लगा हांडे तो बारिया ताहे कना ओनाते तो समस्या एकटू कम हुयु कान ताना मेनखान नोंडे तो पेया हकना को नोंडे तो किंतु आरो उनका एकटू नासे समस्या मेना आदो ओना समस्या जिनिस के राड़ा हुयुआ ताले एक जन लोक बा दुजन महिला ताले एक जन लोक ताले एक जन मेन नुआ समान गे हुयु कना ओकोय बन इदिया ताले इदी दो जाहेना जाहेटा बिसी को लगा कना ओना आरे गेबन कन्भार्ट कोआ तबे खान चिके माने उत्तर को एकटू सहज ᱧᱚᱜ तेको ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ আর বাংখান দো আবো যদি ওনা বালক যদি আবো আনতে পুরুষ সেমন ইদিয়া একটু উনকু জিনিস দো ভগ্নাংশ কো বেনা আর কি মানে কাটাকাটির অসুবিধা হইয়া ওনা হতেতে যাহায়া সক্ষমতা পাওয়ার মানে কম কানা অনতে গবন ইদি কোয়া মানে বেশি সংখ্যক যাহাই কো পাড়া আঙ্কু মানে অন্ডে হুই কানা একজন লোক রে কো লাগা কানা তিনে কো লাগা কানা চারজন বালক কো লাগা কানা বেশি কো লাগা কানা তা যাহাই কো বেশি কো লাগা উনকু সেন গে একটু বন রূপান্তর কোয়া उनको से रूपांतर लेखान चिके माने भग्नांश तैयार ना संभावना कम ताहेना मेनखान नोते खन जखन आबो अचुर कते नोते बन अगुइया जे बालक गे जखन पुरुष आड़े बन उचड़िया लोक संख्या आड़े बन उचड़िया नोआ रे ताहले उन समय दे किंतु आबो भग्नांश लेखा बन नाम को आरकी तखन दो एकटू झमेला माने करार रे एकटू समय लगा आरकी आदो ओनाते ते जाहा को बेसी हर को लगा काना ओनते गेबन कन्भार्ट ताहले एकजन पुरुष माने गई कना चारजन बयसे बालक नोआ आबो बन ऑल दाड़े नोंडे बाबा कते मेना चारजन लोक बा दुजन महिला बा चारजन बालक माने नोआ समान जाहाटा समान गेम ऑल दाड़े ताहले एकजन लोक समान गई कना चारजन बयसे बालक नोआ कथा आबो नोंडे बन ऑल दाड़े इना तायम दुजन ओमेन समान बन ऑल दाड़े तिना चारजन बालक इनके बन ऑल दाड़े ताहले नोना टे जुदी एकजन बन साबा তাহলে একজন ওমেন তাহলে একজন মানে তো কম কম মানে তো ভাগ ওকে কিন ভাগো নয় 2 আর 4 মানে 4 দো 2 তে ভাগো তাহলে নোয়া তাহলে হইক না 2 2 গুণে 4 তাহলে হইক না 2 তাহলে হইক না দুজন বয়স তাহলে এরপর কিন্তু আবো বন নাম কেত চেলকা বন নাম কেত তাহলে একজন মেন সমান তো তিনে হই নাই 4 জন বয়স ইনা তাম একজন ওমেন সমান তো তিনে একজন ওমেন সমান তো তিনে হই নাই দুজন কিন্তু বালক dan onde nin ke bon nyam dare kana tale abo do okoi na man bon hata ya abo do kintu balok na man bon hata nuan na man bon hata tale onan na man jokon ma hata tale node khon joto balok re purinito huyu nuku ko joto ta node 4 jon lok mane tine bon nyam keda tale noi mane ek jon lok mane hui kene 4 jon balok noa bon ol dare tale আর node ek jon mohila mane ki tine bon nyam keda je 2 jon boy bon nyam ka 2 jon balok tale 2 jon bon ol dare আর একজন বালক তো কিন্তু একজন কি তাই না তাহলে নন্ডে কোন নন্ডে তো যত বালক রকম পরিণত হয় না মানে তিনে হই না কো তাহলে 7 কো হই না তাই নন্ডে তো 7 জন সাব হইও টোটাল তাহলে 7 জন তাহলে অকয় বন সাবিয়া 7 জন বালক তাহলে চেতার ওনা বয়স না সংখ্যা কি সাবিও ইন্নে তাইম যাহাল কা বন করাত কথা না উনকা কে বন করাও কো তাহলে হই না প্রথম দে তিনে 4 জন বালক একটি কাজ একটি মানে এক গে লাতারে মানে এক মানে বাইলো তাহলে 14 দিনে করতে পারে তাহলে 14 দিনে করতে পারলে তাহলে এখানে 14 ইনে তাইম নোয়া আরে পরে তো 3 জন তাহলে কো পরে তো কইনা 7 জন একত্রে কাজটি কত দিনে করবে তাহলে d2 না মান তিনে d2 সমান 3 তাই নন্ডে খন অডক দাঁড়ে এবং নুকিন কে গেদ কানা 7 দুগুণে 14 তাই নুকিন কে গুণ লেখেন তিনে কিন কে 4 2 8 তাহলে ই কানা 8
তাহলে অপশন নম্বর হইব কানা বি না হইব কানা তাবona আবো সঠিক অ্যান্সার আলাদা ᱧᱚᱜ মানে ওনা খন আরো আলাদা ᱧᱚᱜ আর কি ওনা টেন চে লিখে দেন মেন্দা 8 জন পুরুষ ও 5 জন মহিলা 8 জন পুরুষ ও 5 জন মহিলা একত্রে একটি কাজ 6 দিনে করে একত্রে একটি কাজ 6 দিনে করে তারপরে কি মেন্দা 4 জন পুরুষ ও 8 জন মহিলা একত্রে একই কাজ 9 দিনে করে ইনা টাইম চে লিখে যে 16 জন পুরুষ ও 10 জন মহিলা একত্রে ওই কাজটি কত দিনে করবে না দে কিন্তু अर्जु बर्जु हाना नवा को दमे लई किदा नोनका नोडे अथवा अथवा बनुआ ताले अकोय संगे अकोय बन समानिया किंतु आबो बामबन नाम दाड़िया कना आदो ओने ओना हतेते नोंडे बन ओला जे 8 जन पुरुष ताले 8 जन पुरुष जोग 5 जन महिला ताले 5 जन महिला ओमेन नुकु किंतु तिने दिने काज को करा दाड़े कना 6 दिने करे ताले तिने रे को करा दा 6 दिने करे তাহলে 6 দিনে করে তাহলে 6 দিনে করে নুকুতে আকো ওনা কামি কো করা দাড়ে কানা তাহলে এক দিনে করে তাহলে এক দিনে তো তিনে কো করা দা মিড দিনতে কিন্তু আকো চিকে দেখো কামি করা চাবা হুয়ুক কান তাকোয়া 6 দিন না কামি মিড দিনতে আকো কামি হুয়ুক কান তাকোয়া তাহলে নোয়া আরে জনসংখ্যা তে চিকে কো বেশি কো নিশ্চয় কে লাগা বেশি জন আগু কো হুয়ুয়া 6 दिन ना कमी निने अहर ते को करा थाना निने अहर ते को करा थाना से निने कार्यक्षमता सक्षमता ते करा कान थाना मेनखान ओना कमी मेंदा एक दिन रे चाबा हियुआ ताले जास्ती हर आगु को बिसी हर ताले नोडे किंतु बिसी को लगा बिसी माने गे गुण ताले 6 दो नुकु संगे गुणुआ ताले 6 दो ओनाते गुणु कने 6 गुणित 8m प्लस 5 ओमेन हां ओनका के नोआ आडरन हो ओनका के नोआ आडरन हो जदि बोन ओला ओनाटे परे रेन हो ओनाटेन जे 4 जन पुरुष ओंडिन ओल का कना ओना विस्तार ते बइन ओल का कना ओना तो परे दो हा बइन ओला किंतु 4 जन पुरुष प्लस हुई कना 8 जन महिला 8 जन ओमेन ताले 8 जन ओमेन नुकु दो कुछ केदा एकत्रे एकई काज ओना काज गे मिटन कान गे कमी दो किंतु ओना गे 9 दिन करे ता नुकु दो तिने दिन दे को करा दा 9 दिन को करा दा हुई कना 9 दिन ते 9 दिन आदा 9 दिन ते 9 दिन ताले ओना कमी में एक दिन ते करा हुई ता निश्चय नोडा बिसी हड़ा गु कुयु ताले बिसी माने गे गुण ताले 9 दिन किंतु गुण ताले नोंडे संगे गुण कना एर परे नोन का बन नाम केदा नोंडे हो किंतु एक दिन ओना कमी गे नोंडे हो किंतु एक दिन दो करे अब बन नेल कदा माध्यमिक करे जे नुइटा समानवा सेटा करे नोंडे समानवा जे नोंडे हो एक दिन समान गे मेना अनवा और नोंडे हो एक दिन समान गे मेना अनवा अतएव चेद बन ऑल दाड़ेया अतएव नुकिनटा समान नुकिनटा अब बन ऑल दाड़ेया किना ताले ओना हते ते नुकिनटा समान ओनाटा ऑलोआ अब चलो नोंडे कटी नासेना मेटा का कना ताले ओना हते तुनी एक एक बांग ऑल काते किंतु नुकिन मूल संख्या किन अब बन समान दाड़ेया किना ताले नोआटा संख्या समान ओनाटा संख्या ताले नोंडे 9 4m प्लस 8m समान गे हुई कना 6 8m प्लस 5w नेन के इने तायम नवा समीकरण अंक जहां का मन समाधान अंक के समाधान काटा काटी को चलान का काटा काटी नोंडे किन काटा काटी कना 3 दुगुनी हुई कना 6 और हुई कना 3 3 9 एर पर तो नुई संख्या ते किंतु नुकिन बनारे गुनुआ ताले 3 4 दो हुई कना 12 ताले 12m जोग कते हुई कना 3 संगे आरो 8 गुनुआ ताले 3 टे हुई कना 24 नोंडे दो ओनटा दो इया कान तबना w कना नि दो 24w माने ओ मेन ना संख्या कना नोंडे दो m गिन ओल कते इन दो ओनटा कान तबना इनके इन तायम नोआ आड़े नुई हो गुनुआ आरते ताले 8 दुगुना हुई कना 16m जुक्त नुई 2 संगे किंतु आरो 5 गुना 5 दुगुना 16w नोआ दो समीकरण नोका जहा था माने नुई दो ब्रैकेट बेरे में माने बाना संगे गुनुआ इनके अच्छा इन तायम को चलका मिड सेन दो को मिड सेनवा जाय को मिड आड़े रन कना उनको दो को मिड आड़े आदा जाय जेमन मिड आड़े को जागे जा सेन गे मिड आड़े लेखान गे ताले मने का में अब दो नोते w ना मान बिसी मेना महिला संख्या बिसी मेना ताले नोते बन करवा
তাই নonde কিন্তু নোয়া আর নতে বন আগুইয়া নুইতে কিন্তু নতে বন আগুইয়া তাহলে সমীকরণ অঙ্করে ইনা হিলুক কে করা বড়া হুইক কান যে মিড আড়ে খন আর মিড আড়ে কো উচেল লেনখান যোগ দको বিয়োগआ তাহলে নতে রেন 10 মেনাया তাহলে 10 যখন নতে হেজ নাই তাহলে বিয়োগআই তাহলে অকয় সঙ্গে বিয়োগআই 24 সঙ্গে বিয়োগআই তাহলে 24 সঙ্গে বিয়োগ লেনখান তিনা হুইয়া 14 w কিন্তু ডাইরেক্ট পসারে জক কানা ইনা ডাইরেক্ট ইন করাव करा इन तायम नोडे मेना 16 जन मेन मेना को ताले नोआ अड़े नुई दो मेन माने मेन नोआ अड़े गगु हि जोजम पाटा उचड़ी हि ताले नुई प्लस आकारते मेना किंतु नाते माइनस आकारते चलाए ताले 16 माइनस 12 ताले तिने कि नामो कना 4 m ताले नोडे हि कना 4 m नाम 4 जन m 4 जन पुरुष नि इनके को नामो इन तायम चलका बन ऑल दाड़िया नोडे दो w के ताने जाहे ना मान बाराय बनु को उनको दो लेंगा अड़े को ताना ताले नुई दो w दो नोडे ताहे नाय और ओकय रेन मान बाराय बनुया m रेन बनुया ताले उनियो किंतु लेंगा अड़े तनाव गु ताले नोडे चेक आकाते मेना 4 गुणित m मेना 4 m माने हुई 4 गुणित m ताले गुण करते मेना तार नोते दो किंतु भाग आकारते हिजुए ताले m दो किंतु नोडे ओलोआ आर समान आर नोडे 4 के मेना नोका के ताने आर नुई दो किंतु 14 दो तिने मेना गुण करते मेना किंतु नोआ आड़े चला भाग आकारते ताले नोआ आड़े किंतु आबो नोका बन ऑल दाड़ेया नुई दो भाग आकारते इने तायम नुकिन काटकुट काटाकाटी ताले काटाकाटी दो तिने तकिन चला 2 तेगी किन चला कना 2 दुगुनी 4 आर हुई कना 7 दुगुनी 14 ताले 2 आर हुई कना 7 ताले नोआ खन मान दो चित बन ऑल दाड़ेया w ना मान दो हुई कना 2 और m ना मान दो हुई कना 7 होना मान एयरपोर्ट दो पुट हुई होना मान पुट कते उनको को अंक को आबो बन कराव को तानी इनके कते बन नाम के ताले m ना मान दो हुई कना 7 और w ना मान दो हुई कना o ना मान दो हुई कना 2 और 2 आरकी इन तायम नोंडे खन नुकु बन रूपांतर को ताले नोंडे मतो जायगा दो एसे देन ताबना किंतु मेटा हुई तबन नोंडे के ताले ओना तीन दिन मेटा दा ताले ओंडे के मेटा को हुई इन तायम ओना मान बन बैसो ओंटा मान ताले नोंडे दो जायटा के किंतु हानाटा उनको मान को बैसो कते आबो बन करावा ताले प्रथम रे चेत ताय कना 8m ओनाटिन ओलदा ओनाटिन 8m प्लस दुई कना तिने बन ओलेदा 5w नोआ बन ओलेदा अच्छा नोआ समान को तिने जन को हुई कना ताले नोआ समान 8m ताले m रा मान दो तिने 7 ताले m ना मान दो किंतु 7 बन बैसो ताले 8 गुणित 7 ताले 8 गुणित 7 नोका बन ओला नोआ माने दो 8 गुणित 7 ताले हुई कना तिने 7 8 दो हुई कना 56 ताले नोआ जगह दो 56 प्लस w ना मान दो तिने w मान दो किंतु 2 ताले उनी 2 बन ओलेया ताले नोडे 2 बन ओले का 5 गुणित 2 माने 10 ताले इने हुई कना ताले नुकिन जोग 66 निने बन नाम ना नुकिन जोग कते ताले ओंडे ना एयरपोर्ट दो किंतु आबो बन नाम के जनसंख्या दो किंतु आदो ओना कोदो आजु भरजु दो चाबायना एयरपोर्ट दो 66 ओलइया ताले 66 जन नोआ नोंटा आबो बन साबा आ दिन संख्या दो तिने बन साबा दिन संख्या दो किंतु ओंते ऑल ना तिने मेना 6 दिन किंतु ऑल मेना ओय दिन संख्या दो किंतु 6 दिन बन नाम दो परे ना हो ओनका के बन उच्चर को ताले परे ना ओनका बन उच्चर को ओकटा मान दो ओडक मेता बन कना नोंटा जे 16 जन पुरुष और 10 जन महिला एकत्रे ओई काजटी कत दिने करबे ताले एकत्रे कत दिने करबे नोंडे दो इन प्रथम रेन मानी हताव केदा मेनखान जाहे को तो दोहरा दोसार ने जहां नो चेर मान मेना नुको उनको कन्वर्ट करते ना ओना उत्तर दो करा गनो आदा जहाटा गे हताव को लखान मूल कथा ओनका बेनाव को हुई ताले नुको बन इया को ताले 16m ताले 16m माने 16 गुणित m जायगा दो तिने m जायगा दो हुई कना किंतु 7 ताले नोआ संगे बन गुण लेखान 7 संगे नोआ बन गुण लेखान तिने हुई कना 112 हुईना इन तायम 10 जन w ताले 10 संगे w मान दो तिने हुई कना 2 ताले 10 दुगुने हुई कना 20 ताले नोआ संगे आरो 20 को जुगा ताले उनको किंतु टोटल को गुटियो ना ताले 2 3 हुई कना 132 ताले नोंडे खन नोंडे मान दो आबो बन नाम केदा 132 ताले नोंडे तो किंतु एरपर दो 132 ना मान साबु ताले तो समान कत ओके निर्मा अंक लका बाकान हांडे मान लका बन बैसो को जागे आरकी ताले नोंडे 66 जन लगा कना 6 दिन ताले 66 जन लगा कना 6 दिन ताले 132 जन को हे कना ताले कम दिन लगा बेसी जन को हे कना कम दिन कम माने भग्नांश ना मान हुई कम माने 66 गे हुई चेतान रे ताले उनका कते आर काटकुट कते नोआ ना आंसर बन करा दाड़े ताले हुई कना तिना 66 गुणित 132 भाजित आर नते हुई कना 6 निंगे कते आबो किंतु बन गेट दाड़े एरपर काटा काटी नुकिन संगे नुई गेट लेखान हुई कना 22 6 दुगुने 12 और 6 दुगुने 12 निंगे कते 13 ताले 22 ते गेट नाय
22 তিনে হইুক না 66 তাহলে তিনে এনসার হই না 3 তাহলে কত দিনে তাহলে এখানে 3 দিনে তাহলে এনসার তো হিন দেবো না আবহাওয়া অপশন নম্বর ডি তাহলে চেয়ে মেনে 4 জন পুরুষ ও 6 জন মহিলা একটি কাজ কিন্তু 8 দিনে করতে পারে তাহলে 8 দিন তো করা দা তুই কিন্তু নোডে কিন্তু ডাইরেক্ট বন ওলা যে 4 জন হইুক না এম প্লাস হইুক না 6 জন হইুক না ওমেন তিনে দিন তো করা দা 8 দিন তো করা দা নঙ্কা বন ওলা একদম ডাইরেক্ট সমীকরণ রে ইনে তুমি অন্যদিকে 3 জন পুরুষ তাহলে 3 জন মেন যুক্ত হইুক না 7 জন ওমেন তাহলে 7 জন ওমেন তিনে দিন তো করা দা কিন্তু 10 দিন তো করা দা নোডে খন একদম ডাইরেক্ট বন অঙ্ক বন করা এরপর উন্নত কিছু বামন ওলা তারপর সমীকরণ সমাধান তার নোডে যখন কাটাকাটি को নোয়া রে কাটাকাটি বন আবো বন করা দাড়ে হইুক না 4 দুগুণে 8 হইুক না 5 দুগুণে 10 মন গেট দাড়ে কিনা ইনে তেম নুই 4 তে কিন্তু বানা হর কিন গুণ তাহলে 4 4 রে হইয়া সুলু তাহলে হইুক না সুলু এম আর ইনে টাইম 4 সঙ্গে 6 গুণ কানা তাহলে 6 4 হইুক না 24 ডব্লিউ নঙ্কা হলো কানা ইনে তেম 5 সঙ্গে কিন্তু নুই 3 গুণ কানা তাহলে 3 5 15 এম মেনায়া যুক্ত কত হইুক না 7 5 35 হইুক না ডব্লিউ ইনকে কতে নোয়া বন নাম দাড়ে কানা ইনে তেম জালকা ক্যালকুলেশন কানা অনকা বন করাও দিয়া আচ্ছা তাহলে ইনে টাইম নুই তো 15 তো কিন্তু আবো যদি নতে বন আগুইয়া তাহলে মাইনাস হয় তাহলে নতে কয় সারাই না অ্যাকচুয়ালি তারে না তাহলে m ইকে সারাই না 1m মানে 1m মানে চেট বাই হলো 1 মানে তো চেট বাং তাহলে নকা কে সারাই না নুইটা কি নতে হেজ না নুইটা নতে প্লাস করতে থাকে নতে হেজ না মাইনাস করতে তাহলে মাইনাস 15 হয় তাহলে মাইনাস 15 16 খনে বাদ না তাহলে এখানে 1 তাহলে 1m মানে মিটিং m সারে আচ্ছা ইনে টাইম নতে তো 35 মেনে তাহলে নোয়া রে তো 35 মেনে আর কিন্তু উনি আবো onde 24 w jahe mena omen mena nui do noto boni dia tale nui do minus wa ta noa kono minus wa kana biyo ko kana tale tine huyuk kana 1 আর 1 tale 11 ke bon lare 11 w bon ol lare acha jaha ko man badai bonu kon ko lenga are ko tahna tale m ren malai banu ya nui tale note ke tahna w na man badai banu ya tale nui lenga are bonu ya tale w to note guna karte mena note jo bhaga karte mena latar re इन टाइम नोडे 11 दो 11 के और नोडे चेत मेने ता नोडे 1 दो चेत करते नुई संगे 1 दो गुण करते ता का नोडे 1 ता नो आड़े चला भाग करते ता नोन का किनलो ता नोडे m संगे 1 ता का उनी दो गुण करते ता का नो आड़े चला भाग करते ता ला तारे ओलना ताले m समान दो तीन बन ओल रे 11 আর হুই কানা w সমান দো হুই কানা চেত হুই কানা 1 एक्चुअली ওনা কত চেত করো কা নোয়া কত কার্যক্ষমতা সে সক্ষমতা না অনকা কো ডকো আর কি নোয়া কথা মানে তেলো নিনকে আবো বন নাম দাকে নিনতে মান বন পুট को इन टाइम जहाटा रन के बान बोन पुट को और उनको संगे मन करा को ताले नोआ जुदी बोन कन्भार्ट नोआ टागे 4 जन पुरुष ताले 4 जन पुरुष माने আর 4 संगे नोई एम गुण ताले 4 गरान को हिने 44 माबो अलदाले 44 আর हुई कना 6 जन महिला ताले 6 गुणित 1 ताले हुई कना 6 6 गे ताले तिने को हिने 50 ताले नोडे बोन अलदाले 50 ताले नोआ कथा ना माना दी कना 50 ताले 50 जन लोग एरपर दो हुई कना 50 जन लोग मिद दन ते साब कते तिने दिन को करा दा ताले 8 दिन ते को करा दा ताले नोडे बोन अलदाले 8 दिन ते को करा दा इन टाइम नोडे পরের কোশ্চেনটাতে চলে লিখে 10 জন মহিলা তাহলে 10 জন মহিলা ওই কাজটি কত দিনে করবে তাহলে 10 জন মহিলাকে ওনা কাজটি দিনে করা তাহলে 10 জন মহিলা তাহলে 10 গুণিত 1 তাহলে 10 জন মহিলা দিনে করা তাহলে 10 গুণিত 1 দিনে দিন থেকে করা না অনকা বন আবো বন নাম না কম কানা কো তাহলে দিন সংখ্যা বেশি লাগা তাহলে কম কানা কো বেশি লাগা তাহলে 50 জন কথা কানা 50 জন রে 8 দিন সময় লাগা কান তাহলে 50 জন তে ওনা কামি করাতে 8 দিন লাগা কান তানা 10 জন को हुई केना किंतु को कम काना ताले किंतु दिन संख्या बेশি दिन संख्या किंतु बेশি লাগাও को कारण हर को कम काना माने बेশি दिन लगा बेশি माने भग्नांश ना मान एकेर के बेশি माने 50 दो चितान रे আর लातार दो 10 আর गुणित नई एकला जाय काना उनी दो गुण है ताले एकला माने नन इने तो नुकिन की ना 5 10 50 ताले नुकिन चितान चितान गुण 5 8 हुई 24 ताले ऑप्शन नंबर सी काना ना सटीक आंसर नोडे ना तो किंतु नोल चौबच्चा ना अंको जहां का बन करा था ना ओने ओना टाइप बन नाम के नोंडे आरआरबी नेल लाड़े कान बन 2006 रे ᱧᱩᱨᱞᱤᱱᱟ তাহলে ওনা টাইপ তো বন করা হয় কিন্তু নল চৌবাচ্চা না অঙ্ক জাহালকা বন করা থাকে অঙ্ক তাহলে অমিত ও সুমিত 4 দিনে একটি খেতে লাঙ্গল দিতে পারে তাহলে অমিত আর সুমিত 4 দিনে একটি খেতে লাঙ্গল দিতে পারে তাহলে বানাওয়ারতে মিত দিন মানে 4 দিন থেকে করা দাও না লাঙ্গল কামি তাহলে এ মানে অমিত আর যুক্ত এস মানে সুমিত নুকি দিনে থেকে করা দা 4 দিনতে ইনে তাইম সুমিত একা তাহলে এস মানে সুমিত বন সাব কাটিয়া তাহলে এস মানে সুমিত সমান 3 দিনতে 6 দিনে লাঙ্গল দিতে পারে ইনে তাইম হান্ডে না অঙ্ক জালকা বন করা তেন অঙ্কা গে তাহলে লসাগু তাহলে 12 হইবা 4 3 হইউ কানা 12 আর 6 দুগুণ হইউ কানা 12 ইনে তাইম প্রশ্ন চাই না অমিত একা ক্ষেতটি কত দিনে লাঙ্গল করতে পারবে তাহলে অমিত মান অড়ক হইবা তার নোডে খন বিউ কো সুমিত তো বাত কাই নুই দো লাতার সুমিত কানা তাহলে সুমিত দো বানাও টেন কোন বাত কাই হইবা তাহলে হইউ কানা 1 তাহলে অমিতা সক্ষমতা পাওয়ার ক্ষমতা তিনে কেন 1 তাহলে 1 তে 12 ভাগোয়া তাহলে 12 হইউ आंसर তাহলে ওনাতে নোয়া দই না 12 দিন
ᱦᱟᱱᱟᱴᱟᱜ অঙ্ক ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱞ ᱪᱳᱵᱟᱪᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱟইᱯ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱟᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱰᱮ এ ও বি একত্রে একটি কাজ 15 দিনে করতে পারে তাহলে এ ও বি একত্রে তাহলে এ প্লাস বি হানাটা অঙ্ক লেখা তাহলে 15 দিনে করতে পারে এ একা কাজটি 20 দিনে করতে পারে তাহলে এ একা তো 20 দিনে করতে পারে তাহলে বি একা কাজটি কত দিনে করবে তাহলে লসাগু হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 60 তাহলে 4 পরা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 60 আর 3 20 হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 60 ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ মান অড়ক হুᱭᱩᱜᱼᱟ বি ᱨᱮᱱᱟᱜ তাহলে এর ᱨᱮᱱᱟᱜ বাদ ᱠᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1 তাহলে 1 তে 60 ভাগে লেখান ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 60 দিন তাহলে বি ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ 60 দিন তে তাহলে অপশন নম্বর বি ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱮᱱᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱱᱟᱴᱟᱜ ᱠᱚᱱᱥᱮᱯᱴ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱴᱟইᱯ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ নটা এ এবং বি একটি কাজ যথাক্রমে 24 দিনে এবং 18 দিনে করতে পারে তাহলে আলাদা আলাদাতে নেওয়া দাও তাহলে এ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 24 দিন তে আর বি ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ বি ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 18 দিনে করতে পারে ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ লসাগু নুকিনাᱜ লসাগু লেখান ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ কিন্তু 72 3 24 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 72 ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে 3 তে আর নুই ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4 টাকা 72 4 32 7 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ইনকে ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ 4 দিন একত্রে কাজ করার পর তাহলে 4 দিন কিন্তু এক মিড সাথে কিন কামিয়েদা তাহলে নুকিনাᱜ মিড সাথে না এফিসিয়েন্সি পাওয়ার ক্ষমতা তিন হᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 তাহলে 7 হᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4 দিন কিন কামিয়েদা তাহলে 4 7 হᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 28 তাহলে 28 অংশ কিন কামি কেদা তিনা অংশ টোটাল ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 72 72 28 অংশ কিন কামি কেদা সারেᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ তাই ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 3 মানে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4 ᱱᱤᱱᱟᱹ অংশ তাই ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ অংশ ᱫᱚ কিন্তু ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ অংশ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ बी করা होंगे হ্যাঁ তাহলে ওনা তো কিন্তু বিএ করা তাহলে বি রᱮᱱᱟᱜ এফিসিয়েন্সি পাওয়ার ক্ষমতা তিনাᱹᱜ কান তায়া তাহলে বি রᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ 4 কিন্তু তাহলে 4 তে নোয়া ᱫᱚ ভাগᱚᱜᱼᱟ তাহলে 44 যদি আবো 4 তেমন ভাগা তাহলে 4 গানা 44 তাহলে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4 মানে 11 দিন সময় লাগা তাহলে অপশন নম্বর ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ডি ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সঠিক অ্যানসার নোয়া ᱫᱚ হাᱸᱰᱮ ᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱟ 17 নম্বর ᱪᱮᱫ ᱱᱟ নোনটা ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ 17 নম্বর না অঙ্ক এসএসসি সিজিএল এক্সাম 2000 সাল রে নিউরাল নার্কি নোনটা দো ইনকে মেন্দা একজন পুরুষ একজন মহিলা এবং একজন বালক একটি কাজ 3 4 এবং 12 দিনে করতে পারে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা সাথে কতজন বালক ওই কাজটি 1/4 দিনে করতে পারবে 1/4 দিনে করতে পারবে তাহলে কনসেপ্ট দো ওনা নল চৌবাচ্চানা যাহা বন করা তো অনকা গে বন লাগাও তাহলে একজন পুরুষ পুরুষ মানে দো আবো বন সামা এম বন সামা একজন পুরুষ 3 দিন তে করা যায় 3 তে ননে পর পর সংখ্যা অল না নই দো 3 তারপরে ওমেন ডব্লিউ তে 3 তে করা যায় ওমেন দো হিকনে 4 তারপরে কিনা বালক বয় দো হিকনে 3 তে বি দো ko huyuk kana ona ten 12 দিনে তাহলে 12 দিন ইনা টাইম নুকু লসাগু তাহলে লসাগু দো huyuk kana 12 কে যত ভাগে চালাক kana তাহলে 3 4 12 আর ননে huyuk kana 3 আর ননে huyuk kana 12 ke 12 নন্ডে খন ইনা আরি বন নাম কেদা কিন্তু আবো ইনা টাইম অঙ্ক সেম বলা তাহলে যত একজন একজন মেনা কোনাতে সমস্যা দো বনে নঙ্কা গে huyuk kana তাহলে মানে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার সাথে তাহলে একজন পুরুষ আর একজন মহিলার সাথে কতজন বালক ওই কাজটি একের 4 দিনে করতে পারবে তাহলে একের 4 দিন তো কামিয়ে তাহলে উনকিন বার হড় যাহা মেনা কিনা ওনা ঠেনা পুরুষ একজন পুরুষ আর একজন মহিলা তাহলে একজন পুরুষ আর একজন মহিলা নুকিনা যোগ তো তিনা হইকান কিনা নুকিনা যোগ দো হইকান কিনা কিন্তু 7 তাই নুকিনা এফিসিয়েন্সি পাওয়ার ক্ষমতা দো হইকানা 7 তাহলে 7 মানে আকিনা ক্ষমতাতে 3 দিন কিন কামিদা 1/4 দিন কিন কামিয়া তাহলে 1/4 দিন তে 3 অংশ কিন কামিয়া তাই নোয়া সঙ্গে নুই গুনুআই তাহলে হইuk kana 7/4 অংশ নোয়া দো কিন কামিয়া কিন্তু নোয়া কামি দো আকিন কিন করা দা ওকে কিন করা দা নুন কিন পুরুষ আর মহিলা নুকিন কিন্তু আকিন চেক মেন দাই একের 4 দিন তে তিনা কিন কামিয়া তাহলে একের 4 দিন তে আকিনা কামি দো কিন্তু নিনা কিন চুকাও কানা নিনা কিন করা কানা তাহলে বাকি তিনা সারেজক কানা ওনে ওনা বাকি দো কিন্তু বালক কো করা দা তাহলে টোটাল অংশ দো হইuk kan tabona 12 টোটাল অংশ দো হইuk kana 12
আর akin kin kami ke dan onta angso ta no angso do badua tale tini angso sarik tahena ona abo bon nyama acha no arte bon korawa da mane nungka te bon korawa tale latar na ko chiki latar na ko losagu do ine chir no onren lataran ek nonren latar ek mene ar nonren mene chir ta losagu do chir gi erpor niyam do chika nonren ek to ni bhagua nonren ek te bhag leka bhag pol do hu chir gi tale uni chir te kintu 12 gunua mul kata nonde chet bang ko talen kan asal kata mungkin sorasori kin gunua ana latar ren jahe tane uni gi hu losagu do mul kata do dan nonren jahe tane uni sungka ke latar de ola uni gi ekti losagu do hu tale chir tale nui chir te 12 gunua mul kata do tale chir barang hu kana 48 soja kata nona hu kana chir barang 48 ina tayam nonde chir te nui chir bhag leka bhag pol hu ek mane nonde cetara jahe tane undi ge nonde do oloa mane hu kana 7 nin ki ini tayam cetan ren kin biu tale 48 kon jokon abo 7 bon biu ko kana tale hu kana 41 আর latar te kintu chir tang kana nonta bon ol daria kana tale no ona ongso kami kintu baki mina no ona kami do koy ko kami ya no ona kintu balok ko kami ya tinek jon balok ko kami ya ona ge hu kana asal kukli do dan onde hari le tebon pe erpor bujha nyana seba ninde hari te ওই উনকা বুঝ কাউন্টার acha tale onta kami kintu abo baki sarai tahena mane onta kami ko korao okoy korao balok ko korao tinek din te ko korao din sungka kintu fixed mena 1/4 din te ko korao tale 1/4 din te ko korao tale tini hor ko laga tale mul kata dia kena 1/4 din te ona total work te bhag huwa tale 1/4 te total work te bhag huwa tale hu kena 41/4 noa tini te bhag huwa din sungka te bhag huwa noa kintu abo din sungka te bon bhaga tale noa din sungka te bhaga mane hu kena 1/4 noa te bhagoa tale 41/4 ar no kintu achurua kintu gun len kan tale gun len kan ka achurua tale cer do cetan wa 1 do latar wa tale cer do cetan na 1 do latar na 1 do ol ro thik ya bang ol ro thik ya tale no kin ge do cer cer kin get na tale ko sare na 41 tale 41 jon balok ko laga 41 jon balok ko laga tale option number C hu kana ona sotik answer mone hoy onka na type kan ya acha ঠিক গিয়া নোডা হচ্ছে মেন দেয় একজন পুরুষ একজন স্ত্রী লোক এবং একজন বালক একত্রে একটি কাজ 3 দিনে করতে পারে পুরুষ ও বালক পৃথকভাবে ওই কাজটি যথাক্রমে 6 দিনে এবং 18 দিনে করতে পারে স্ত্রী লোক একা ওই কাজটি কত দিনে করতে পারে তাহলে নোয়া অঙ্ক তো কিন্তু নল চৌবাচ্চার না টাইপ অঙ্ক কান তাবন অঙ্কানা তখন কিন্তু মিদ সাথে মেনা কো বালক একত্রে করতে পারে তাহলে যত কো যোগ ako তাহলে যত কো মিদ সাথে only nyol la m plus w plus b সমান ko hu kana 3 ina tayam hanka jahal ka bon korat thahen no do onka type bon kora ninde khuina tarpore purush mane kene m do tinet te kora dai pithok babe onde ol mena আর b hom balok ho kintu pithok babe mena তাহলে পুরুষ do tinet din te kora dai 6 din te আর balok do tinet din te 18 din te ta nuku losagu ta nuku losagu lekan tinet iya 18 gi 18 joto te bhage chalak kana তাহলে 3 চোক 18 হুই kana 3 চোক 18 onde না 18 ke 18 হুই না তাহলে ওকয়া মানে ওরকম মেনে কথা মানে স্ত্রী লোক একা কত দিন করতে পারবে তার স্ত্রী লোক না সক্ষমতা পাওয়ার ক্ষমতাটা কি তাহলে নুকিনটা কিন্তু নোয়ান্ডা খন বাদ কা কিনলে কান গে 6 kon বাদ কা কিনলে কান তাহলে নুকিন দিন কিনি কিনি চের তাহলে চের নোন্ডে বাদ কা লেখান গে কয় সারে যায় শুধু কিন্তু স্ত্রী লোক সারে যায় নুইতে সারে যায় তাহলে স্ত্রী লোক মান তো তিনা হইয়া 6 kon চের বিয়োগ লেখান 2 হইয়া তাহলে নই 2 তে কিন্তু 18 ভাগवा তাহলে 18 যদি 2 তে বন ভাগা তাহলে এখানে 9 দুগুণে 18 তাহলে 9 এনসার হইবে না তাহলে কত দিনে করতে পারে তাহলে 9 দিনে করতে পারে তাহলে অপশন নম্বর এ হইব না সঠিক অ্যানসার ঠিক গিয়া তেহা বেন দেরি তাই কান তবনা একটু লই তবন পে তাহলে সমস্যা কো মেনা খান লই সর তবন পে